Inabotin sobra 4 million pesos nga kantidad ang tulong nga gintigdo nga basic access infrastructure projects ang ginhatag ang kalahisid ha tulong nga barangay Hernani ha barangay Cancelides padangan poblasyon 2 han ginbuhat nga mass turnover of sub projects sa Old Municipal Plaza han Hernani Eastern Samar han Oktubre 16 tuig 2025. Laki pan mga gin-turnover nga mga proyekto nga gin-implementar han DSWD Field Office 8 ang masunod. Barangay Padang concreting of Barangay Road nga ginlalaki pin Site 1 ngan Site 2 ang nasabi nga proyekto nagkakantidad hin 2,378,957.37 pesos kundiin may da 32,500 pesos nga local counterpart tikang hanira BLGU ang Site 1 in may kahalaba nga 91 meters nga 141 meters ang Site 2. Ini nga kalsada in makakabenipisyo at 358 nga pamilya, 333 nga panimalay, nga 1,343 nga populasyon han Barangay Padang. Ha poblasyon 2 sa rehabilitation of Barangay Road nga nagkakantidad hin 1,719,847.58 pesos nga may 32,500 pesos nga local counterpart contribution han barangay. Ang kalsada in makakabuli ga sobra 2,000 nga nag-uukoy ang nasabi nga barangay. Ngan ang barangay Cancelides concreting of pathways with staircase nga may ginalutaga nga pondo nga maabot ta 593,358.57 pesos ngan 10,507.50 pesos ang barangay local counterpart. Ini nga proyekto in makakabenipisyo ha sobra 294 nga pamilya nga nag-uukoyhan barangay Cancelides. Haminsahi ni Irene Permijo, Regional Program Coordinator, iegin kalipay ang dedikasyon, suporta, pagkumiter, ngan pakigusahan mga mulupyo pagtindog, han sub-project kan kalahi sidha iratag sa tagsa nga barangay. Dako nga partisipasyon, commitment to the implementation of the Kalapit project. That these WD really appreciate your dedication. Iyo tanan mga proseso nga giagian. We acknowledge your support. We acknowledge your commitment to the program. Itong DSWD amo anahin siya nga nagpapatuman han kalahisid National Community Driven Development Project. Ini nga programa han gobyerno in may panuyo nga mabuligan pinaaging paghatag hin mga proyekto nga mapapadali iton access han mga mulupyo ha pagdarahan ira mga produkto ha merkado, pagtindog hin mga estruktura sugad han evacuation center, multipurpose hall nga iba pa nga magagamit han komunidad pananglitan may sakuna o kalamidad. Samtang sobraan pasasalamat ni Julito Opanda Kapitanhan Barangay Cancelides ang mga kalungganayan nga natatagamtaman hitira barangay. Handa ko mapakabuligan among project han tanan kalahi nga patuloy. Da ko gud ang kabuligan among mga hanumulupyuhan hapon barangay. Darang amon pag-agi anira pag-agi. Baga sip na heran yara pag-agi. May nanira karabtana, lukso matitang salo, dako na pagkabulig na barangay. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.